दुपट्टा, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। मना के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। जाना कुछ ऐसा जादू छा गया मेरे चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबराए। अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा का ये समा कहने लगा आ प्यार कर मेरे सोने यार तू दिल भर से इकरार कर। तेरे प्यार की खुशबू मेरे सांसों में समा गई। ले सजना सब छोड़ मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तुझे प्यार हो गया इकरार हो गया। अरे अब तो रोके ना रुकूं मैं किसी के रोके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी। वादा दिया तुझे जो भी वादा दिया तुझे मैं वो वादा निभाऊंगी। मैं वो वादा निभाऊंगी। साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी ओ तेरी दुल्हन सजाऊंगी।
झिलमिल सितारों আখি সাহায্য কর। হ্যাঁ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا وتزوجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رحمة الله قريب من المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبي أقول لك أبي مسلم حتى আমি আমার মুসলমান থাকি গিয়ে আমার তালুকাতে সাক্ষীগণের উপস্থিতি ময়মনসিংহ জেলা নগরপাড়া থানা উৎকাই নিবাসী জনাব রফিকুল ইসলাম এর ছেলে তুমি মোহাম্মদ ইসমাইল এর নিকট আমি উকিল হয়ে আমার কন্যা মুসাম্মদ আকিকে তোমার নিকট তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। কি বলো এটা? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ইসমাইল আকিকে যদি মোহরে আমার দাওজিয়াতে কবুল করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। اللهم صل على سيدنا দিয়ানা মোনাজাত করো, দিয়ানা দোয়া করো। اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا إننا سمعنا ينادي ربنا
আল্লাহ সত্যি বলতে না বলা আল্লাহ আমি সবাইকে আল্লাহ আল্লাহ আমি আল্লাহ আল্লাহ সেই বেশি বেশি করে আল্লাহ যেমন সে আগে রাখতে পারে সেই সবাইকে ইসমাইল যেমন শিশুদের সবাই সাথে আল্লাহ আমি চাই মোহাম্মদ আকি পিতা হযরত আলী এবং হযরত আলী সাহেবের কন্যা তোমাকে 1 লক্ষ টাকা দিনমোহর ধার্য করে টাকা দিন ধার্য করে 20,000 টাকা আদায় করে যারা হযরত আলী সাহেবের কন্যা ওকালতিতে ইসলামী শরিয়া শরীয়ত মোতাবেক ময়মনসিংহ জেলা দোগাউড়া থানা পত্রিকা নিবাসী জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ ইসমাইল আগে সিগনেচার করাটা হোক ওদিকে দেন मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ